Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan, ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapilah jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripaloh jenawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir batin, dunia akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sampurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh pradaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafatazul Arifin radhiyallahu anhu, ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafatazul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untean mutiara. Satu, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Dua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Tiga, jangan memeriksa murid orang lain. Dan yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membencimu. Biharromati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Al-Mastul Al-Khadr Naqsabandi Al-Mutaqi Al-Hamil Al-Mu'afaq Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وإماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين 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 إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء الراشدين والمخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووالية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادر نقشبندية مع السريالية وجميع أهل الخصوص الحرس الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر السيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ عبد القاسم جريد البغدادي وسيد الشيخ عمر بالكرحي والسيد الشيخ سيري السقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جابر صادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي البستامي
وسيد الشيخ شهاب الدين النقشبندي وحاج الإمام الرباني وسيد شعبان خادم ابن عبد الغفور السنباس وسيد الشيخ طلحة كاليساب السربوني والشيخ عبد الله عمر بن محمد وسيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وشيخنا المكرم سلطان الأولياء في هذا الزمن الشيخ محمد عبد الغفور سيف الله مسدود وصولهم وفرعهم ولسلسلة الآحدين عنهم كل شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشرق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الخير وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقرب وتنفرج بالكرب حوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرام وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ببركة شيخنا ومرشدنا الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وزير الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وشيخنا المكرم سلطان الأولياء في هذا الزمن الشيخ محمد عبد الله سيف الله مسعود. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safwat al-Abidin wa ya Qawiy al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mujli al-Kalam al-Qadim wa ya Shifaa asqam as-saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir.
Ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manakibil Jaili dan dari kitab Tafriqul Khatir fi Manakib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manakib ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Bapak Abdul Wahid sekeluarga, dimudahkan rizki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai berikut. Manqabah bulan Syawal, manqabah ke-22, Syekh Abdul Qadir setiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana yang beliau pakai. Sebagian kitab manakib meriwayatkan sudah menjadi tradisi bahwa setiap hari raya Syekh Abdul Qadir membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Kemudian Syekh mengantarkan mereka agar wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Syekh Abdul Qadir berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya seharga 10 dinar per elonnya, 0,688 M. Dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya diteratas intan, berlian dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Manqabah ke-33, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya, seorang wanita, dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita cantik. Sebelum ia menjadi murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tuna susila, menaruh perhatian pada wanita itu. Namun cintanya tidak dibalas. Lelaki itu pun tak henti-hentinya berusaha mencari jalan untuk melakukan niat jahatnya. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua di suatu gunung untuk berkhalwat dengan tujuan ibadah. Tanpa ia ketahui bahwa ia sedang diintai oleh lelaki tadi. Ketika wanita itu tiba di dalam gua, si lelaki jahat itu masuk dengan sekuat tenaga. Ia mau memperkosa wanita itu. Wanita itu pun berusaha menghindar dari kejahatan lelaki tersebut sambil berteriak memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh As-Saqalain, Ya Ghawsul A'lam, Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikianlah wanita itu bertawassul dan beristighatsah. Wanita itu, waktu itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasahnya. Lalu dilepasnya sepasang bakyak Syekh, dilemparkan ke arah gua dan tepat mengenai kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya bertubi-tubi, sepasang bakyak memukul, menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Wanita itu segera mengambil sepasang bakyak milik Syekh, lalu diserahkannya kepada Syekh. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Allahumma unsur alaihin nafahati wa ridwan
وأمدنا بأسراره في كل وقت ومكان إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأصفياء قطب الرباني والغوث الصمداني سيد الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وشف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشفين بمحبته المهتدين بيده وصيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واعصرنا في زمرته وأتباع الغر المحجلين وأشياع السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. عبد القادر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Muqaddimah. Jadi waktu membacakan manakib saja. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus yang saya hormati Tiang Sepuh Kula Sedanten Aba Jawara, yang saya hormati sederek kaula akhinal karim, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pemberantasan Korupsi Bapak Imron Dunyani beserta jajarannya. Hadir juga Ketua Harian Bapak Saprudin atau Bapak Udin Bayer, wabil khusus keluarga besar Pandawa 5 yang saya hormati, wabil khusus Akhidal Karim hadir di tengah-tengah kita, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pak Dewan Bapak Munawir Sarjana Hukum. Alhamdulillah dereng lami kula niku pada saat sedereng Ramadan ngaji datang musola niki. Kayak saya karo Pak Ketum karo Pak Dewan. Ada dari Pak Sekjen Mukhtar hadir. Juga yang saya hormati, yang berbahagia Sahibul Walimah Bapak Abdul Wahid beserta keluarga yang malam ini beliau mengadakan tasyakur walimatul arus, yaitu putra beliau, siapa namanya kelalen kula ya. Semoga putra Bapak Abdul Wahid diberikan oleh Allah keluarga yang mawaddah, sakinah, warohmah. Kalau umum kan sakinah, mawaddah, warohmah ya. Kalau menurut ilmu balaghah itu yang benar adalah mawaddah dulu.
Kalau pengantin baru yaitu mawaddah warahmah sakinah. Karena orang yang pertama nikah itu di antara dua pasangan harus mempunyai mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta maknanya. Di pertengahan, di tengah-tengah rumah tangga baru itu namanya rohmah atau sakinah, kebaikan atau kasih sayang. Para ikhwan wal akhwat jamaah manakib dan juga para tamu undangan, para hadirin wal hadirat, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, itu malam ini dari awal kita melaksanakan kegiatan manakiban. Kegiatannya seperti itu. Diawali dengan wirid istighosa tadi yang saya pimpin, dan manakibnya itu seperti ini. Manakib itu ada Al-Qur'annya, ada sholawatnya, ada tawasulnya, dan membaca riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentu dari awal hingga akhir bernilai ibadah. Pertama, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lahum. Pertama, jika dibacakan Al-Qur'an lalu kita mendengarkannya saja, itu sudah bernilai ibadah. Sholawat sama, tawasul itu mengundang para arwahul muqaddas, ruh-ruh yang suci, yang mana ketika ada orang yang memanggil itu diizinkan oleh Allah untuk datang di tempat orang yang mengundangnya. Ketika itu para arwahul muqaddas atau ruh-ruh yang suci melirik kita semua dan menyampaikan, mendorong agar hajat kita baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tawasulnya itu yang jangan ngarang kalau bisa. Ini dari ajaran yang disebutkan dari awal hingga akhir, itu semua guru-guru asli yang bersanad, yang bersilsilah, yang mata rantainya itu sampai hari kiamat. Jika tidak memutuskan hubungan antara guru dengan murid sampai hari kiamat, bahkan di akhirat, kita tetap bersama guru-guru kita. Yang seperti apa yang memutuskan antara tali murid dengan guru? Yaitu contohnya begini, kita mendapatkan talqin dzikir semua oleh Abah Johar, lalu kita melupakan beliau, kita berkhianat kepada beliau, mengamalkan ajaran yang sama tapi dengan guru yang berbeda, terkecuali berbeda jalan atau berbeda thariqah. Dari TGN pindah ke Syadhiliyah, dari TGN pindah ke Syadhariyah, itu tidak jadi masalah. Kita juga sama-sama hormat kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am Mu'adir Jatman Al-Mahdiyah. Tapi bagi saya tidak ada yang